अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज हुकूमत बरतानिया ने दो बड़ी अपडेट्स ट्रैवल के हवाले से दी हैं। एक पहली अपडेट ये है जिसका मैंने अभी शॉर्ट से वीडियो भी की है, उसमें बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है। ये एक बड़ी खबर है। इसका इतलाक जो है 22 सितंबर से होगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि बरतानिया अपना रेड, एम्बर और ग्रीन लिस्ट जो है उसको अब ख़त्म कर रहा है। उसकी जगह पे अब दो लिस्टें रह जाएंगी। एक रेड लिस्ट है और उसमें वही होंगे जो हमारे रेड लिस्ट कंट्रीज़ में होंगे, उनको होटल क्वारंटाइन करना होगा, 2200 पाउंड 11 दिन का स्टे के होटल में देने होंगे। और उसके अलावा जो लिस्ट है ग्रीन और एम्बर की, उसको ख़त्म कर दिया। उसकी जगह पर उनका नया नाम आया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। इसमें उन्होंने तमाम ममालिक डाल दिए हैं। ग्रीन और एम्बर को ख़त्म कर दिया। अब एम्बर का कोई चक्कर नहीं है। सब ममालिक जो रेड लिस्ट में नहीं है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिससे नाम से भी पता चलता है कि ROW का मतलब यही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़। तो जो रेड लिस्ट में होंगे, जिस तरह मैंने कहा, वो तो सब कुछ करेंगे, होटल क्वारंटाइन, PCR टेस्ट। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होंगे उनके लिए एडवांटेज ये है कि अगर वो डबल वैक्सीनेटेड हैं तो उनको फ्लाई करने से पहले जो 3 दिन पहले PCR टेस्ट करवाना होता है वो उनको नहीं करवाना होगा। यहाँ पहुँच के उनको डे 2 का टेस्ट करवाना होगा। अभी उसका डे 2 का टेस्ट जो है वो PCR टेस्ट होता है, जिसको गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसको भी स्क्रैप कर रहे हैं और इसकी जगह पर हम जो एक सस्ता टेस्ट जो है लेटरल फ्लो टेस्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं। लेटरल फ्लो टेस्ट जो है यूके में अभी NHS में अगर आप बाय पोस्ट मंगवाएं तो कल की पोस्ट में वो फ्री में आ जाता होता है। 7 टेस्ट की किटें आ जाती होती हैं, तो वो सस्ता है। अगर वो शायद की चार्ज भी करें तो 15-20 पाउंड चार्ज कर लेंगे। PCR टेस्ट जो है वो 70 से 90 पाउंड का चार्ज आता है। तो ये इसको काफ़ी हद तक जो है प्राइस जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, इसकी PCR टेस्ट के हवाले से भी, ट्रैवलिंग के हवाले से भी, और इसको पाकिस्तान को उससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। जो मैं दोबारा बता दूं, जो 4 अक्टूबर जो है उससे जो है वो लिस्टें जो हैं रेड, एम्बर, ग्रीन की लिस्टें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। रेड हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी। उससे पहले जो है 22 सितंबर से पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा। तो फिर 22 सितंबर से लेकर जो 4 अक्टूबर है उसमें फिर डिफरेंस क्या होगा पाकिस्तान के लिए। अगर 22 सितंबर को पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाता है तो वो एम्बर लिस्ट में चला गया, तो उसका मतलब ये है कि आपको PCR टेस्ट करवाना होगा, डे 2 और डे 8 का टेस्ट करवाना होगा 4 अक्टूबर तक। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद अगर आप आते हैं तो फिर आपको PCR टेस्ट नहीं करवाना होगा और सिर्फ डे 2 का टेस्ट करवाना होगा। डे 8 के टेस्ट के बारे में अभी गवर्नमेंट ने क्लियरली नहीं बताया कि वो अभी भी रिक्वायर्ड है या नहीं है। अभी उन्होंने सिर्फ डे 2 की बात की है 4 अक्टूबर के बाद वाली जो लिस्ट बन रही है। तो उस हवाले से देखते हैं। बाकी जो बात है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से भी मैं काफ़ी कुछ पढ़ और सुन चुका हूँ, और ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी काफ़ी सेटबैक है। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ये लॉन्ग टर्म पे पाकिस्तान को बहुत नुकसान देगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत तैयारी की थी। इसके लिए जो पाकिस्तान की कैबिनेट है, इमरान खान की जो सदारत में हुई थी, लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने स्पेशल फंड्स जारी किए थे, जिसमें उन्होंने SSG आर्मी के कमांडोज को तैनात करवाया गया था। एक स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ था। उसके अलावा 4000 पुलिस वाले इसमें तैनात किए गए थे। उसके अलावा आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, और इसमें जो ऑडियंस शायकीन हैं उसको भी बहुत लिमिटेड कर दिया गया था, सिर्फ ये कि सिक्योरिटी की वजह से। तो फिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई। न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में आके अपने इस्लामाबाद के होटल में जो है वो उसने आइसोलेशन वाला पीरियड भी गुजारा। उसके बाद फिर उसने कुछ प्रैक्टिस भी की पिंडी स्टेडियम में जाके। फिर क्या हुआ कि मैच से कुछ घंटे पहले जब सारे ब्रॉडकास्ट चैनल से जो टॉस का वेट कर रहे थे, और उस टाइम पे जो है न्यूजीलैंड की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं, और इस वजह से जो है वो ये पाकिस्तान का मुल्क छोड़ के वापस न्यूजीलैंड जा रहे हैं। अब वो इस ट्रिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से जो है जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने जो है वो कुछ दबे लफ्ज़ों में कहा है कि इसमें एक मुल्क जो है वो इन्वॉल्व है, उसने जो है ये सारी कॉन्स्पिरेसी साजिश की है। और जहाँ तक देखें इसमें जो है इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान का ये अफगानिस्तान वाले रोल पे जो है अभी अमेरिका ने भी बड़ा जो है वो सख्त बयान दिया है कि हम जो है पाकिस्तान के साथ के ताल्लुकात को अब दोबारा से उस पर नज़रसानी करेंगे। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है
ان کو چین کے ساتھ بھی پاکستان کا جو ایک کولیبریشن ہے وہ میکا کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ افغانستان والے میں بھی جو ہے وہ پاکستان کو ایک طرح سے سپورٹ ملی ہے اور وہ میکا کو پسند نہیں آ رہی ہے. اس حوالے سے ایک یہ مطلب ایک کانسپیریسی تھیوریز بن گئی ہیں کہ اس میں جو ہے یورپین ایک ایجنسی جو ہے وہ انوالو ہے. مبشر لقمان کا میں سن رہا تھا وہ اپنے شو میں کہہ رہے تھے کہ اس میں یو کے کی ایجنسی انوالو ہے. اس نے جو ہے جو نیوزی لینڈ کی جو ہے گورنمنٹ کو مطلب پش کیا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کا قدم اٹھایا جائے. اور اس میں شیخ رشید نے خود بھی کہا ہے کہ جو ان کی جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں نیوزی لینڈ کے جو پاکستان میں ٹیم کے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے صبح کہا کہ ان کو سیکیورٹی کے کچھ الرٹس ملے ہیں, کوئی خدشات ہیں. اور جب پاکستانی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ وہ خدشات جو ہیں بتائیں کہ وہ کون سے ہیں تاکہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور انفارمیشن نہیں ہے. تو مطلب ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کسی ملک میں آ کے آپ میچ کھیلنے آئے ہوئے ہیں, آپ کو 100% سیکیورٹی اس ملک کے کمانڈوز نے, سیکیورٹی ایجنسیز نے دی ہوئی ہے, اور ہائیسٹ لیول پہ مطلب پرائم منسٹر لیول پہ جو ہے وہ کیبنٹ لیول پہ جو ہے وہ جو ان کی سیکیورٹی کی جو اپروول ہوا ہے, اور آپ جو اچانک ایک فیصلہ کرتے ہیں جس میں آپ پاکستانی گورنمنٹ کو آن بورڈ ہی نہیں لیتے ہیں, بالکل ان کو بتاتے ہی کچھ نہیں ہیں اور اپنا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ تو پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ نے بھی آفیشیلی کہا ہے کہ یہ یونیلیٹرل یعنی کہ صرف نیوزی لینڈ کا اپنا ڈیسیژن تھا, انہوں نے پاکستان کو آن بورڈ نہیں لیا. اور یہ بہت ہی ایک غلط جو ہے وہ ایک سفارتی تعلقات میں بھی ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں کسی ملک میں جا کے, آپ کی ٹیم ٹھہری ہوئی ہے اور آپ اس ٹیم کو اس ملک کو آپ آن بورڈ نہیں لے رہے ہیں. تو یہ لگتا ضرور ہے کہ اس میں جو ہے تھریٹ ہو یا نہ ہو, لیکن اس میں انٹرنیشنل پولیٹکس انوالو بالکل ہے. اگر آپ کو کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو آپ جو ہے دوسرے جس ملک میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, جس ملک جو ہوسٹ ملک ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, کچھ بتاتے ہیں, اپنے کنسرنس بتاتے ہیں. پھر بے شک آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے نکلنا ہے, آپ نے اس ملک سے جانا ہے, آپ چلے جائیں, کوئی روک تو نہیں سکتا کسی کو بھی, لیکن آپ اس کے ساتھ بات چیت تو کرتے ہیں. یہاں پہ تو بات چیت ہوئی نہیں ہے, یہاں پہ تو اسٹریٹ اوے فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کا امپیکٹ آئے گا, اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ اگلے مہینے جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم کا بھی پاکستان پہ آنا جو ہے وہ ڈیو ہے. اب اس کو بھی جب جو ہے وہ ایک جو بڑی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے کرکٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ لابی کر رہی ہوتی ہیں, وہ ابھی کوشش کریں گے کہ وہ انگلینڈ کی ٹیم بھی نہ آئے. اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان نے جتنی ایک کوشش کی ہے پچھلے کچھ مہینوں اور سالوں میں کہ پاکستان میں جو کرکٹ کو ریوائیو کیا جا سکے, اس میں T20 کا بھی سیریز شامل ہے جو پاکستان میں ہونے لگی تھی. تو یہ ساری کوششیں اس لیے تھیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس ہے پاکستان میں. یہ نیوزی لینڈ کا جو آج واقعہ ہوا ہے, اس سے جو وہ ساری کوشش ہے وہ میرے خیال ہے اس پہ جو ہے پانی پھر گیا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اب اگلے کچھ سالوں تک جو ہے کوئی انٹرنیشنل اچھی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آ سکے گی. میرا خیال ہے پاکستان کو جو ہے ابھی فی الحال T20 کے جو اپنے جو PCL کرتے ہیں اسی سے ہی گزارا کرنا پڑے گا, لیکن آگے دیکھتے ہیں حالات کیسے ہوتے ہیں. رمیز راجہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اب نئے چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ICC میں یہ معاملہ جا کے اٹھائیں گے, ICC میں نیوزی لینڈ کے خلاف بات کریں گے اور ان سے کمپلین کریں گے. لیکن اس طرح کی باتوں کرنے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ICC بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ نیوزی لینڈ کو کچھ کہہ سکے. اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہی نہیں کھیلنا چاہتی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بے شک ان کا جو ایکسکیوز ہے وہ جینون ہے یا نہیں ہے, آپ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کے دن کا خلاصہ 2 اہم واقعات کا. تھینک یو فار واچنگ دس. السلام علیکم.